إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتبائه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقواه، فإن من اتقى الله وقاه، وهي التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثبت إلا عليها، وإنها خير الزاد في الدنيا والآخرة، وهي خلف من كل شيء وليس منها خلف، وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون، وشرح الصدور بتيسير الأمور، ووضع الوزر ورفع الذكر، وأنها من أكرم ما أسررتم وأزين ما أظهرتم وأفضل ما دخرتم، فجعلوها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربا. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أيها المسلمون، كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وذلك والله أعلم للتنبيه على أنهما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فتقوى الله شجرة وحسن الخلق ثمرة، وهي أساس وهو بناء، وهي سر وهو علانية، وحيث انتفى حسن الخلق انتفت التقوى، وضعفه دليل على ضعفها، فهو برهانها والدليل عليها والشاهد الصادق لها. يذكر الله تعالى المتقين في مواضع من كتابه فيصفهم بأحسن الأخلاق، ويبرئ ساحتهم من النفاق وسيء الأخلاق، ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان فيصفهم بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى، ويبين ما لهم عنده من الخير في الآخرة والأولى. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما في وصاياه، وذلك من سنته الثابتة وهداه. أوصى صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه فقال: اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ذلكم يا عباد الله لأن الخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم إلا به.
فإذا رزق الله العبد التقوى وحسن الخلق فقد منحه القيام بحقوقي وحقوق عبادي، وذلك يفوز العبد بمحبته ومعيته ونصري والأمن من عذابي والفلاح برضاه وكريم ثوابه فإنه سبحانه يحب المحسنين، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال في ثواب المتقين المحسنين: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أمالتن أمي بركة أندبا ماي الذي تنونين كغان الذي بركة دالي كغان واتي بلا جلنا نانغو أمي ألقات نما منومبانغا كامبا جتي أمي سيغن أنت سيغا ألقا نما أنت سيغا فوي فالا tellement ala ka nema min banga kolo ka girin cogo min na ka ca cogo min na ka bon cogo min na ala de kote aka alkurane ba kono de ako wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ako adamadenw n'aw ye baara bɛɛ bila ko ni ala ka nema min b'aw kelen kelen kan k'a b'a jate k'aw bɛ sɛgɛn de aw tɛ foyi fɔ a la tellement ne ala ka nema min b'aw kan a ka bon jateli ma a ka ca jateli ma a kolo ka girin jateli ma hakili bɛ min ɲa la o de ka dɔgɔ ka tɛmɛ hali hakili tɛ min ɲa la tellement ala ka nema min b'an kelen kelen kan dan t'a la cogoya min na. Nka n'an kɛra ala tanubaga ye ka kɛ ala barikadabaga ye ka kɛ ala waleɲumandɔnbaga ye su ani tile an ka kɛwale la ani an ka fɔtaw la n'an kɛra ala tanubaga ye ka kɛ ala koɲumandɔnbaga ye ala bɛ an dusukun de lajɛ ka an ŋaniya lajɛ ka an fara jɔn kan jɔn minnu kɛra ale ala koɲumandɔnbaga ye ɲuman na ale ala kelen do ka ɲuman min k'a ka jɔnw ye ala ka an fara ala koɲumandɔnbagaw kan ka da ka ala koɲumandɔnni sanga ni waati su ni tile ka kɛ ala koɲumandɔnbaga ye an jogo la ka kɛ ala koɲumandɔnbaga ye an ninkun na hɛrɛ min b'o la o hɛrɛ a tɛ segin mɔgɔ si ma fo ala koɲumandɔnbaga ka da ka ala ko k'ale ka nɛɛma min b'an kelen kelen kan ko nɛɛma ninnu k'ale ala bolo komi nin tɛ foyi ye fɔlɔ i ma foyi ye a la fɔlɔ hali bi n bɛna nɛɛmaw k'i ye i ma sigi ni min ye i ma miiri minnu na ala ko k'o tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo n'ale ka jɔn kɛra ale ala koɲumandɔnbaga ye ka kɛ ale barikadabaga ye n'a ka nɛɛma ye. aw m'a ye ala ka nɛɛma sabatili ani ala ka nɛɛma jidili bunahadamadenw kelen kelen kan bunahadamaden jamakulu kan jamanaw kan a bɛɛ sirilen don mun na ala koɲumandɔnni ani ala barikadali. ala bɛ koɲumandɔnni mun ye ala bɛ koɲumandɔnni ala ka yamarukan na batoli de ala bɛ koɲumandɔnni mun ye ala bɛ koɲumandɔnni nenkun ka fɔta de ye nenkun min tɛ sɛgɛn ala tanuni na nenkun min tɛ sɛgɛn ala barikadali la farikolo min tɛ sɛgɛn a ma batoli la farikolo min tɛ sɛgɛn a ma ka yamarukan o timɛli la o de tɔgɔ ko ka ala barikada wa ala ko la in shakartum la azidannakum. Si vous n'avez pas oublié d'être reconnaissant de façon permanente à mon endroit, je n'hésiterai pas à vous renforcer dans tous mes bienfaits sur vous. L'engagement est pris. Chacun doit jouer sa partition. Vous les créatures, vous les hommes, vous les femmes, si vous n'oubliez pas d'exprimer
de façon permanente en mon endroit votre reconnaissance, votre gratitude, je n'hésiterai pas à vous renforcer dans tous les compartiments de mes bienfaits sur vous. Car ce qui paraît beaucoup pour les gens autour de vous, cela paraît aux yeux d'Allah infiniment rien. Il suffit de lui être reconnaissant. Qu'Allah nous mette parmi les reconnaissants. Nous avons tout à y gagner. Nous avons tout à y gagner. Qu'Allah nous éloigne de l'ingratitude. Nous avons tout à y perdre. Nous avons tout à y perdre. Ambe sereya kafo batuma wore cité mini batolika kan fona kerale ala kelempe. Ambe sereya kafo ala kira Muhammadu kisini nema bay danfewna kuntigi ani danfewna herema ala ka cidon laban ani cidon ka kuntigi ala ya lede ci ka cili ke hinaye ka se danfen bela jelema ala ka kisi ani ala ka nema kerengrenen be ciden bayni ala ka diɲɛ bɛ ka taa ala kira furumuso barikamaw ma ani ala kira ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa ala kira ka sahaba barikamaw ma abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira jɛɲɔgɔnw bɛɛ ma kira ka sahaba minnu n'u ye diinɛ in sinsin ala kira balolen ɲɛna ala kira ka sahaba minnu n'u ye diinɛ in sinsin ka diinɛ in cari diɲɛ seleke naani ala kira ka sahaba minnu n'u ye diinɛ in cari diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ala kira ntanyalen kɔfɛ ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayuhan nas adamadenw اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقوى مبولي كتا على نسرانيا مكداكا كتشو ورتي نما ينا نيم ادمدو مسرا على نيد من بلوشيتي نما يالا ني ادمدو مسرا على نيد اتقوا الله ايسرا او مني الذي لا بد لكم من تقوى aw sirani ala ɲɛ o y'aw ma wajibi de ye taabolo cogo wɛrɛ si tɛ a la minɛbolo wɛrɛ si tɛ diɲɛ na minɛbolo wɛrɛ si tɛ lahara la f'aw ka siran ala ɲɛ de la budda taabolo tɛ yen minɛbolo tɛ yen sɔrɔ cogo tɛ diɲɛ na sɔrɔ cogo tɛ lahara fo adamadenw ka siran ala ɲɛ de n b'aw wele ka taga ala ɲɛ siran ɲɛ ma fa inna man ittaqa Allah waqa. La bonne nouvelle est que celui qui craint Dieu sera épargné par les châtiments d'Allah. La crainte d'Allah est une protection contre son châtiment. La crainte d'Allah est une immunité contre ses châtiments de tout genre. Ces châtiments de tout genre. La crainte d'Allah constitue un véritable mur de protection pour celui qui craint Dieu. Qu'Allah nous facilite sa crainte. Qu'Allah nous facilite sa crainte. Allah ka Allah nyesranya di amma, Allah ka Allah nyesranya noya anye. Kadaka na usrana Allah nye. ala ɲɛ siranɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ segi mɔgɔ de ma mɔgɔ min siranna ala ɲɛ wala yarhamu illa ahlaha ni mɔgɔ min b'a fɛ ala ka hinɛ kana kɔtigɛ ala ka jɔnw na o tigilamaaw ka siran ala ɲɛ ni maa ma siranna ala ɲɛ dogo la ka siran ala ɲɛ bange la ala ka hinɛ tɛ kɔtigɛ i la abada ka da ka tigi wɛrɛ tɛ hinɛ la ni ala tɛ dɛ ala kan sira ala ɲɛ wala yuthbitu illa alayha ka adamaden ka ɲɛnamaya sabati ka adamaden ka lahara sɔrɔ a tɛ sɔrɔ foyi la fo n'a kɛra ala ɲɛ siran ɲɛ wa innaha khayru zadi fi dunya wal akhirah
ka sira fana sɔrɔ diɲɛ na yan nɔ sira fana min n'a tɛ kɔtigɛ n'a tɛ ban ala ɲɛsiranya de b'a sira fana di jɔn ma ka sira fana sɔrɔ lahara min ni mɔgɔ tɛ don bolo di ka taa di mɔgɔ ma ye lahara min ni mɔgɔ tɛ dɛmɛ don mɔgɔ ma ye lahara min ni den bɛ bolo a ba ɲɛ ba bɛ bolo a den ɲɛ o bɛ kɛ kɛnɛ min kan o de ye lahara kɛnɛ ye fɛn min bɛ jɔ adamaden ɲɛ o don o de y'i ka ala ɲɛsiranya ye ala k'an sira ala ɲɛ وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون ألا يلهدو ديك اللهدو تامغوية مغجمون ألا نيسراني جون ألا كوا نيسراني جون أقول ألا يلهدو تاوية كاو بسرا فين فين يكالي ألا باو كشيوم ينما يتوهي جمعي بلي ينما يتوهي جمعي بلي ala di ala minya ka jonda ala ko ka joma ay sirane ala nya dogola ka sirane ala nya bangela no sirane ne ala nya sirane haqiqala aw be sirane minya mbaw kishoma ata fe minga aw soro me do no che ata fe minga fa aw ma o te fa aw ma kane ala toy ata fe minga ke awla o te ka awla kane ala toy atafa ka nyinama ya kala no chugumi o te ka awla kane ala toy atafa Allah banga chie chugumi ka Allah ban juguya o te ka awla ka usranen to ne ala ni les fruits de la crainte d'Allah sont innombrables illimités. La crainte d'Allah ne résulte que des bénéfices énormes, des avantages énormes, mais la clé de ces avantages, la clé de ces bénéfices, la clé de cette mansuétude énorme d'Allah qui se déverse sur l'homme comme la pluie, la clé de tout cela est la crainte d'Allah. Portez la crainte d'Allah dans votre cœur. Portez la crainte d'Allah dans votre action de tous les jours. Pensez à Allah quand vous agissez. Pensez à Allah quand vous réfléchissez. N'arrêtez jamais de penser à Allah pour ne pas perdre sa crainte à chaque instant de votre souffle. Gardez la crainte de votre Seigneur. Vous serez les heureux gagnants. Qu'Allah nous facilite sa crainte. Qu'Allah nous mette en permanence sur le chemin de sa crainte. Allah kajong. كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق. Angabi Yolanda bina boli femi kan ode fenye femi ni alakra kisin nema baye. Atembe kuma ni fen flying kan ko ni fen flying ku useme nyona atu do taka doto. Ayni fen flying ayni ne kan nyina ya yire asoroli ko nyuma gundoyi. Ayni fen flying lahara soroli lahara ngoyali ayni fen flying de fanaka clé kaninde ka gundoyi. O fen fly jumenye ni alaka chiden dakunte tega foli la ni alaka chiden tumba akasahaba wele katani fen fly mi ma wati bela jelena o fen fly folo ye jumenye o de ala nyesranye aflana ye jumenye o de jogo kanyeli jogo kanye ala krabana ka fokisi nema bae ko en réalité ko ala nyesranye ani jogo kanyeli ka fila bɛɛ fɛn kelen de ka misali bɛ komi jirisun ani jiriden ko ala ɲɛsiranya ni jogo ɲumanya ko ninnu misali de y'o ye ala ka ciden ko ten ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma ba ye a ko ni adamaden siranna ala ɲɛ i ka da la k'a fɔ ala ɲɛsiranya a bɛ komi ni jiri ni ala ye jiri ba turu mɔgɔ min ye. La conséquence directe de la crainte d'Allah,
est l'amélioration générale de la conduite de l'homme. L'une est la conséquence de l'autre. Quand la crainte d'Allah est établie dans le cœur de l'homme, cela se traduit par une amélioration grandissante de sa conduite de tous les jours. Ala nye sranye e jiri jogo nyumanya e jiri dende nyara maden srana ala nye logiquement i jogo benya kadaka ala ko fe munun kana ke ni mami yoro jano lula o tigla mo o jogo sabatira de ala ko fe munun ga toy ni mami srana ala nye ibolu toy halu toli tegale ala ko fɛn ka kɛ ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ i b'olu kɛ hali olu kɛtɔ tɛ gɛlɛya i bolo. O tuma ni maa min ka kɛta bɛnna ala ka kɛta ma ni maa min ka tota bɛnna ala ka tota ma adamaden jumɛn jogo bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan o tɛ yen. La crainte d'Allah est un arbre. La bonne conduite qui en résulte constitue les délicieux fruits de cet arbre. L'une est la conséquence de l'autre. On ne peut pas parler de bonne conduite dans le cas d'un homme qui ne craint pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu n'est soumis à aucune règle. Celui qui ne craint pas Dieu n'est soumis à aucune déontologie, à aucune morale, à aucune rigueur dans la conduite. Mais quand on porte la crainte d'Allah dans son cœur, cela se traduit logiquement par l'amélioration de la conduite de l'homme. L'homme devient plus sérieux quand il craint son Seigneur. L'homme devient plus travailleur quand il craint son Seigneur, plus véridique quand il craint son Seigneur, plus humain quand il craint son Seigneur, plus généreux, plus patient, plus endurant, plus solidaire quand il craint son Seigneur. Toutes ces qualités qui sont citées ici et qui sont loin d'être exhaustives constituent véritablement les retombées de la crainte d'Allah. Il vous suffit de craindre Allah. Vous aurez toutes les qualités du monde, toutes les bonnes conduites du monde. Et la bonne conduite est la véritable garantie pour la réussite de ce monde bas et la victoire de l'au-delà. Alakra kisin nema baye kuma mina ala ya ci aka ci dinya daminela ala ya likilimbe de ci kafatan linnas ci den kelemin ci rajie bema o kara alakra muhammadu kilimbe de kisin nema baye note ci den fenfe kona alakra nye a bela jelen ka mission c'était territorialement limité, géographiquement limité. Le seul prophète qui a été investi du plein pouvoir de la prophétie, du message qui s'adresse à toute l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, ce seul prophète fut notre bien-aimé messager d'Allah, Muhammad, paix et salut sur lui. Il est le seul qui a été envoyé à toute l'humanité. Au tout début de sa prophétie, le message dont il était porteur aux Arabes, le message dont il était porteur au tout début de sa prophétie à l'humanité, ce n'était pas la prière. La prière n'était pas venue encore. Ce n'était pas le jeûne du Ramadan. Le jeûne n'était pas encore venu dans l'islam. Ce n'était pas le pèlerinage à la Mecque. Ceci n'était pas encore rentré dans les 5 piliers de l'islam. Au tout début de la prophétie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il s'est adressé à l'humanité en ces termes. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq.
ala yenci de ɲɛnɛmaya ma yasa an ka cili ɲɛnɛmaya ma a ka kɛ sababu ye ka adamadenw sabati jogo ɲumanya kan a ka kɛ sababu ye ka adamadenw jogo ɲɛ ka taga fɛ. Voilà le premier message. Voilà le premier message. Il n'était pas encore question de prière. Il n'était pas encore question de zakat. Il n'était pas encore question de pèlerinage à la Mecque. La question était quoi? C'était la construction de l'homme musulman. La construction de l'homme musulman. La construction de l'être humain tout court. Car on peut être musulman comme on peut ne pas l'être. Mais quand on est investi de bonnes qualités, de bons caractères, la vie avec les autres devient facile. La vie avec les autres devient facile. C'est pourquoi le prophète a centré le début de sa prophétie sur l'amélioration de la qualité humaine. Car l'amélioration de la qualité humaine se traduit par l'amélioration de la conduite humaine. L'amélioration de la conduite humaine se traduit par l'amélioration de la famille, par l'amélioration de la cité, par l'amélioration de tous les échanges entre les humains. La cohabitation devient facile entre les humains quand tout le monde est investi sur des bons caractères, sur des bonnes conduites. Nul ne cherche à écraser l'autre. Nul ne cherche à dominer l'autre. La gentillesse devient la règle. La mansuétude devient la règle. La bienfaisance devient la règle. La solidarité devient une règle basique de l'humanité. Dans ces conditions, la vie d'ensemble sera agréable. Mais malheureusement, le monde ne se porte pas ainsi. Le monde ne se porte pas ainsi. Nous sommes dans un monde où ceux qui pensent qu'ils sont puissants pensent que leur puissance consiste à écraser les faibles. Alors que tout ce qui est juste, tout ce qui est fort dans la vie, tout ce qui est puissant dans la vie doit être juste et non injuste. La puissance se renforce de la justice. La puissance s'affaiblit par l'injustice. Et la justice divine peut être lente, mais elle n'est pas amnésique. Elle n'est pas amnésique. La justice divine n'oublie rien, n'épargne rien. La justice divine n'a pas besoin de plaintes venant de qui que ce soit. Dieu observe tout. Dieu est le régulateur de l'humanité. Dieu est la base de la règle qui régit le fonctionnement de l'humanité. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Nul n'est puissant, seul Dieu est puissant. C'est pourquoi la bonne conduite doit être la règle dans la vie d'ensemble, dans la vie de l'humanité. Mais quand ceux qui sont puissants pensent qu'être puissant c'est écraser les faibles, comme le disait un jour un économiste du monde occidental, que la règle entre les faibles et les puissants est que les puissants doivent vivre des faibles. Et pour cela, voilà la métaphore que ces puissants économistes de l'Occident disent. Quand le lion a pitié du gibier, c'est lui qui meurt de faim. Vous voyez? Qu'un homme puissant ou qui se croit puissant dit, quand le lion a pitié du gibier, c'est lui qui meurt de faim. Cela veut dire que quand on est puissant, on doit écraser les faibles pour se tenir debout. Non. La puissance constitue à être juste, à être équitable, si on veut garder sa puissance, si on veut maintenir sa puissance, sinon on finira par être réduit par celui qui est le seul puissant, qui est le créateur de ce monde bas.
qu'Allah donne un bon esprit à l'humanité, qu'Allah réforme l'humanité, car nous en avons besoin. Si nous ne changeons pas, Dieu ne changera pas. Si nous ne changeons pas dans le sens du bien, Dieu ne changera pas dans le sens des sanctions. À bon entendeur, salut. Allah subhanahu wa ta'ala halibika kuma jugo nyumanya jugo ka nyeli importance kan ni yalla je alama alakra kisinne ma bay alama mangutu alquran kono kaga selika cha alama mangutu alquran kono kaga sunga cha alama mangutu alquran kono ko aga saraga bo kacha ala ye ala kiram mangutu alquran kono ni fenkelem pede ala yere kaba ko yara ala kira jog fenkelin de la ala kira la ni ala ya ala kira kisinne ma bay ni ala ya mangutu no akal alquran ba kono o jumenye ako innaka la'ala khuluqin azim ako muhammadu ne ala be sharia kafo muhammadu e sabati lendo juguñ mom bawka de isabati lendo juguñ mom bawka isabati lendo juguñ mom bawka ala kabako ala kira la na jogodi aywa islamaw ay jogodla de nama jogodla selita an nafa de nama jogodla sunte an nafa de nama jogodla hijita an nafa de nama jogodla sargabote an nafa de nama jogodla ante lafiya anga nyana maya kono de nama jogodla anga la tenya de nama jogodla an bonzon tenya nama jogodla fenfe be bwana shiteke nyumanye nama jogo dlan jamana tenya nama jogo dlan jie tenya wani jie manye jie kono mo bela jele me toro kono shu jie kono mo bela jele me toro kono kile. Nous avons l'obligation de travailler pour l'amélioration de notre conduite tous les jours, chaque instant, car les conduites ont été sérieusement touché. Le Satan a balayé la bonne conduite de notre culture. Nous sommes devenus des gens sans destination, sans agenda, sans règles, sans loi, sans foi. Dans ces conditions, c'est notre avenir en tant qu'humains qui est tout simplement menacé. Nous ne parlons pas de l'au-delà. Faudrait-il que nous ayons la possibilité de vivre dans ces bas mondes, dans la sérénité, dans la quiétude? Pour que cela soit possible, il faut que nous réformions nos comportements. Il faut que nous réformions nos conduites. Il faut que nous améliorions nos conduites vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'humanité. Ce qui est bien pour tout le monde. Ce qui est mauvais pour tout le monde. Le mal de l'un ne peut être le bien de l'autre. Le mal est le mal partout. Le bien est le bien partout. Saisissons-nous du bien. Anga nyumande mina, anga bado nyumana. Anga juguman ye ka juguman kele. Kera. Anyere kun kelengele na. Ambe dlan. Nanyere kun kelengele dlala. Anche dlala, muso dlala. Femu mbe bon anano deunye. Siga tala ulube ka fanymauni. Sigatala fiu olubeke fin mawni jiri dombaw no agronome. Les agronomes disent, pour parler d'une caractéristique de l'arbre, les agronomes disent cette règle basique de l'agronomie. Laquelle? La sève coule depuis la racine jusqu'au fruit de l'arbre. Jiriden kabna dili jiriden duma kabna dili adiabe wuli fa jiriden la o jiri sumu wara ma den taka gelen ala bolo katima woko fenyuman de be fenyuman bange jiri duman de be jiriden duman bo che nyuman ni muso nyuman de be den nyuman wolo o dinyuman fana be dinyuman wolo o dinyuman fana be dinyuman wolo jamana u be dilanta ande nyenema ya be dilani jogo ayende la
Mais quand la tête est pourrie, le corps s'étiole. Ne laissez pas la tête pourrir, sinon il ne reste plus au corps que de s'étioler. Ni kungolo tolila fargolo, ni kungolo tiena fargolo be toli, o wajibi de. Yenamaya kungolo de dunya mɔgɔw ye, dunya mɔgɔw olu bɛ taa kɛ jamanaw ɲɛmɔgɔw ye, olu bɛ taa kɛ cakɛdaw ɲɛmɔgɔw ye, olu bɛ taa kɛ baarayɔrɔw ɲɛmɔgɔw ye, olu bɛ taa kɛ jama kungo fɔbagaw ye. Ni jama kungo fɔbagaw kɛra maa jogo ɲumantigiw ye, maa ladiriw ye, maa layidutigiw ye, maa minnu ye hɔrɔn ye, maa minnu bɛ maloya nkalontigɛ la, maa minnu bɛ maloya jogo tiɲɛni na, maa minnu bɛ maloya ko la ko minnu ye maloya ko ye, maa minnu yɔrɔ janyalen don ka bɔ fɛn fɛn ye jogo tiɲɛni ye. N'olu kɛra jama kungo fɔbaga ye, o bɛ kɛ hɛrɛ de ye ka segin jama ma. N'olu kɛra jamana kungo fɔbaga ye, o bɛ kɛ hɛrɛ de ye ka segin jamana ma. N'olu kɛra diɲɛ kungo fɔbaga ye, o bɛ kɛ hɛrɛ de ye ka segin diɲɛ n'a kɔnɔmɔgɔw ma. L'humanité a besoin de réformes. Mais ce travail doit commencer à la base, depuis les familles, pour gagner tous les autres paliers jusqu'au sommet. Ne laissez pas la racine se gâter, sinon on n'aura plus rien à attendre de l'arbre. Prenez soin de la racine, pour qu'au final, nous ayons un bon arbre qui résultera de très bons fruits, des fruits délicieux. Qu'Allah nous donne une bonne écoute de ces sermons. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de ces sermons. Qu'Allah nous facilite la traduction de ces sermons dans notre comportement de chaque instant de tous les jours. Anganyanamaya lakake dinenga. Anganyanamaya lakake basiki kono. Anganyanamaya lakake ala nyesranya kono. Nambe se alama domina. Akasoro ala jenembe amma ala ko kanye nambe se ala ma domina akasoro an sabatilendo ala ka dine kan akasoro an bolo flam minelendo ala ka dine la akasoro an ganyana maya bela jelendilendo ala ma ala ko kanye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا
ولايتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.